अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण।
अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण।
तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णु कार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं
येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं
तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं
व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं
येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं
व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्डविष्णुकार्यं
व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं
येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं
चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः। नारायण नारायण नारायण। अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासन्देन
चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री